Imana ibambere umugisha. Amen. Twese. Tuba dushimiye Imana iduhaye kuba muri iki kibanza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kandi kuba Imana yarongeye ikadutekereza kugira ngo tubanire bene data abanyamasengesho. Kuko natwe turabamambure babo. Turabashigikiye biteye ubwoba. Kuko natwe turabayumve bakomeye. Bidusibye gusa kugira ngo tugume twiterere imyaka abantu bagufi baza bashaka kugere uzagana imyaka twebwe ntizigenda natwe zigenda kuko ndegereza 60 urumva habura imyaka miteye muri imyaka 60 kugira ngo dusimbane n'abana sanga bonkandagira kandi ndi gufika problem so nukumenya uburyo tunachunga watoto wanasonga mbele. Amen. Ariko rero mitima yacu iranezerewe. Ubundi dushimira abayumbe badutumiye Imana ibaha umugisha. Kuko kino gihugu kirimo abantu benshi kandi bakomeye b'abanyacubahiro. Ariko hari ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo yaravuga ngo Imana yabonye turabo kwizerwa. Burya Imana ni guheza ikintu ugihe agaciro kuko Imana yabonye kuko uwo kwizigirwa. Haleluya. Kuba Imana yo kwizera nicyo bituma yakwibutsa ngo nakana wariho kandi turi abantu benshi. Burya rero icyo kintu ucubahe kuko hari icyo Imana yashatse kutuvugana na uyu mugoroba. Kandi yumva imbaraga z'ubutumwa ariko duhawe umwanya mugufiya kuko ni mugoroba. Ariko mu kijanye n'ikiteologiya ndeka mbabwira aya makuru kugira ngo twinjire mu ijambo. Hari igihe ntinda cyangwa ikajana umwanya mugufi. Twemera umuvuga butumwa w'amadakika 60. Umuvuga butumwa ugira kabiri yigisha amadakika 45. Umuvuga butumwa wa nyuma wahebuye yigisha 30. None rero muri ayo 30 wahebuye ko ndumva ntarimo. Ko ndumva n'imbaraga z'ubutumwa. Ndeka shaka umugoroba kugira ngo wakire. Kuko hari igitangaza Imana ishaka gukora mu bintu. Baduhaye ijambo je sindisoma. Ndasoma amagambo asa nayo ndaganira ijambo rivuga ngo kumenya imbaraga z'Imana zikorera muri twe zituma tuyihimbaza. Amen. Ariko timuvuga ngo amina. Sasa ikibazo kutokujua nguvu ambazo zinakaa ndani yetu ndizo zinasababisha kutokumtukuza Mungu jinsi inavyostahili. Hizo nizo mpamvu na ninacho kibazo nyamukuru. Munyanye magambo rero. Iyo umaze kumenya imbaraga z'Imana zigukoreramo. Aho. Oh haleluya. Bwana sifiwe. Nawe ngo mazina ndikamenye. Icisha abantu muri ibi bihe nukutamenya imbaraga z'Imana ziri muri wo. Umugabo umwe yigeze kubwira umwana wiwe yaramubwiye ngo umwana wanje ko ndakureba wifashe travail. Kuntu bimeze ko ndabona wifashe travail kabisa. Ibintu ntiragenda. Icisha amatorero nukutamenya imbaraga z'Imana zikoreramo. Tukigera imuvira tuvuye muri shaba twebwe niyo twamenye ubwenge jewe n'abayinga navukiye inganji tuvingashi mu bantu bagiye mbere ni twebwe twamadushiriya za force bendera turahoka kalemi turakati barabara ryose inka zacu twazibagiye ruhanika turagenda turahoka imanika abariho tugurira inka turatura tuvimanika turagaruka muri suguru. Bimwe sinzibuka kuko nagiyeyo ndi umwana w'imyaka 6. Inza kuva mfite abantu ndagana 6. Numva ko kwigiye kitarifa kirekire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Lero muri izo zose Imana ikatuzigama ikaduteguriza iki gitaramo uyu mugoroba. Iyo Mana ihabwe icyubahiro. Amen. Baduhaye ijambo umukozi w'Imana arumva amaze kuvuga wumvise avuga byinshi kandi akagenda asitara. Umumba twarasitaranye twarakoranye twarabanye mu itorero ari umuvuzi w'Ikigali ni perezida wabo umukorari. Nani ndi conducteur? Umukorari bene wawundi. Sabona bari conducteur wacu. Noneho tukazavuga ibintu bya
aba koniteri yakije imbere amaze akagera ku cyamaboko izo bihe biragenda ariko Imana yahiteguza uyu mugoroba. Amen. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cya Zaburi yadusomeye yavuze ngo umutima wanje Himbaza Uwiteka. hari indirimbo tugiye kuririmba bukeya yo guhimbaza apana kuramya yo kuramya apana yo guhimbaza. Ijya ndirimbo ivuga ngo anana mu mutima wanje azahwema kugushira. Ndasenga nimara gusenga uririmba iyo ndirimbo. Amen. Nimba wumva bidashoboka uyireke. Igihe kimwe umusore umwe twari mu gitaramo bene cyo kunezerwa bari baharaye kuririmba indirimbo ivuga ngo ni heri kubona abandugu Gianni Kakwenda mbingo. Abona igitaramo kigiye gushira batayiririnze arayisaba aravuga ngo ni mutayiririmba ngeje zo tunanira ngizoba yakabiranye ko yagize abakaha tunanira gukama ni heri kubona abandugu. Umuririmbyi yavuze ngo nemezanya n'umutima. Umutima Yakobo yaravuze ngo umutima wawe nutagucira urubanza uratinyuka imbere y'amaso y'Imana. Kuko umutima wawe tuwugutinya habe nubwo ufite amagose timegika ku mano kangorane. Umutima unaguhakikishira hakika ikamikubwira igihe kimwe twigeze gusengera umuntu noneho tumusengera twamushize hagati urigana tugaza gusenga nawe aratureba yamuhaguruka hagarara hariya mwikwe arahagarara amara tumare gusenga yampamagara ati kamenye timunasumbukia bure imechomoka timunasumbukia bure amaze ngira bati ikibazo imbaraga ziturimo zikorera muri twe tizira zikangwa ko twohumiriza cyane twakanuye tumusengere tukanuye nahago kumukubita urushatembe igisirimba kimwe yampaguruka aranduka ubu ni umugabo ari mu rugo. Amen. Nemezanya n'umutima wacu. Kubwira aya magambo tumara dusubire muri ako kazensi niba nasome Bibiliya. Uyu mugoroba ndaganira ijambo rivuga ngo kumenya imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Hari imbaraga zigiye zitandukana ariko ndakubwira imbaraga zikorera muri twe. Izo mbaraga tuzihereza ikibanza. Abo turi kumwe nimuvuge ngo amen. Niba zihereza ikibanza uyu mugoroba urakira igitangaza. Hii ni jioni ya miujiza. Bwira mugenzi wako ngo ni jioni ya miujiza. Ni jioni ya miujiza. Mugoroba ibitangaza uyu mugoroba. Ndio. Mugoroba w'ibitanga. Uhimbaza Imana ufite inzira zigera kuri zitatu cyangwa nyinshi ariko zigira amagambo atatu makuru. Ikiza gituma twinjira mu mwanya wo guhimbaza Imana no kuramya Imana. Kamere k'Imana uko Imana iteye. Imana niyo guhimbazwa. Imana mu ijuru yicaye ku ntebe yayo y'icubahiro. Imana ntirahaguruka n'umunsi umwe. Imana ntirazinduka. Imana ntigira ziyara. Imana ntirahungiza aho yicaye ku ntebe zayo. Kwenye kiti cha utukufu uzobisome mu gitabo cya Ezekiel. Bibiliya ivuga ngo hari bya bizima bine. Ibyo bizima bine bifite amaso impande zose. Bifite amaso ukika ku mano. Bikagira amaso ku mugongo ukika ku gasinziro. Bikagira amaso no mu rubavu bikika neza ku kirenge. Bikagira amaso uruhande bikika ku kirenge cy'uruhande. Kandi ibyo binyabugingo bigendera ku magurudumu. Ngo kandi ngo kugenda kwazo ngo niko kujya kwivura n'ishingi yayihinda. Ngiyo byerekeye ngo ibiraruko ngo byose ngo bizamukira icyarimwe ngo zagaruka bikagaruka icyarimwe ngo zagara imbere y'igate bikavuga ngo haleluya Bwana asifiwe. Hari ikintu kimwe gusa kiza gikoreka mu isi kigatuma Imana Mungu ananipanepa kwenye kiti cha utukufu. Ni kimwe ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza iyo bihaye uvugwa ni faida kwa niaba yetu, sio kwa niaba ya Mungu. Ndagomba kumtegeka mwabakristo. Injili takatifu inapotolewa sio kwa niaba ya Mungu bali ni kwa niaba yetu. Iyo ni nyungu yacu kabla ni nyungu y'Imana. Avantage y'Imana ni igihe twinjiye muri adoration. Bwana asifiwe. Nemezanya n'umutima wanje wema ushira eshuru
by'Imana ng'Imana harya yicaye ibyaguruka ikarunguka ikavuga ngo habaye ikindi ariko ubutumwa nubwo buvuga abantu bakaguruka mu gaca hejuru Mungu hajali hiyo ni faida yetu nubwo mwosenga mugafuka mugakora igitangaza muri muntu yasenze Mungu hajali hayo yanawahusu ikiza gituma Imana gusa Bwana asifiwe amen Imana hiba ubutungo bwayo makamo Imana ira mu mashimo aho ni Imana iba icyo gituma birivuga ngo Imana iravuze ngo icubahiro shanje Sizagihundi. oya hari nubwo musara Imana yo guha ibintu zose ariko icubahiro cyacu icyo ni Imana bwite n'Imana rukumbi n'icubahiro cy'Imana umunsi w'Imana yaganiriye na Salomo kandi urazi ko yamubwiye ati Salomo saba icyo ushaka usaba icyo ushaka kiguhe mbwira gira ngo Salomo arareba abwira Imana ati uraza amakuru wambaye kuyobora ubwoko n'intagondwa bagira amatwi mabi niko kuragira ihene ariko icyo usaba umpereze ubwenge hekima yo kuyobora aba bantu bambaye kuko ni abantu babi uzubabwira ati bumva ariko numva kubayobora bien ndakurahiriye icyo kiramaze icyo kintu cyatangaje Imana nijoro Imana iravuga ngo ndahumira unaniwe gusaba abanzi barakugose impande zose asoko usaba ngo naka iri joro ntabyuke none urambwiye ngo guhereza ubwenge tuviriza kubwira yanubwira ngo ku ngoma yawe uzaba amahoro uzagira amahoro tekana ubwenge ubaye wa mbere mu isi kubazokubanziriza n'abazoheguka ijambo rigira gatatu ariko timuvuga ngo amen uzokugira umutunzi ntawe uzotunga nkawe ntawe uzotunga ibyo bintu ndabikweguriye kuko wavuze ijambo rikuye ryakoze ku mutima noneho bukeye kubera ikiganiro bagiranye n'Imana Imana iramubwira ati Salomo noneho naguhaye ubwenge kandi nawe nyine naje ko ndemezanya nawe hakika kuko wabaye akarahabutaka none nkubaza ikibazo ese ko nashaka kuko nubaka inzu yo kubamo nk'umunyabwenge unubaka inzu izandaramo ngire igitande matera ngire isaro ibintu bimeze neza ariko mbere yo kuzubaka ndabaza kubwira uko ngana Salomo ati yego urangana gute Imana iramubwira ngo jewe iyo nicara ku ijuru ryose iyo nicaye gute ijuru ryose nicara aho ibirenge byanjye byose iyo nkandagiye ngakandagira ku makontina yose none ngahubaka nk'umunyabwenge isi yose Imana izamiramiza none nk'umunyabwenge ngahubaka amaze ibintu bikomeye Salomo nawe aratekereza aravuga ngo icyo ni ikibazo ariko kimuvuga ngo amen mutima wanje arabwira ngo umviriza naje kubwira Imana ati nawe wiheze yariko so arabwira ngo Imana wiheze tishaka kubwira amakuru uko jewe nkuzi Salomo kuwo haye ubwenge yamuvuga ngo bozana ijuru bakarigereka irindi juru bagasubira irindi juru bakongeraho irindi juru bakongeraho irindi juru banadasiba arabwira ngo ayo majuru ndi wowe yabamo ayo majuru woyahonyora ntagukwiriye wigihume ariko igitangaza uba mu mbaraga zawe Amena. igihe kimwe mzee Rusheke hari Kalebi yahura n'abakongomani bacu baza basa n'abaroswe apfa kumubona yamubwira tura Burundi Rusheke yamamwegeye tijya tininde bakubwiye isi yamubwira ngo ndi Umurundi w'umwongera tiwamenye ako wasize jewe ndi Umurundi w'umwongera ikibazo kiri hehe uwamubwiye ngo we Murundi akazasigara reba je ndi Umurundi w'umwongera Imana Sigara muhunga ariko jamani tumuvuga kwa mimi Imana birasomera mu by'amasoro tenda kangaye n'ukuri kw'Imana n'umukuzi uzi ibintu byatari uko tarizi Imana ije kwireba Imana isangira mu mbaraga zayo yamubwira Salomo yaramaze kuba kusengera iramubwira ngo ndakwemereye randevu zoza njyame mu nzu wubatse Imana yamiryama ku wa mbere
kuwa kabiri makuhani wakuu abatambyi bano kaba baherezi bacu batweretse bari bemerewe kwinjira mu rusengero bagize icyumweru baryamye muri uwa maskani hariya hanze uko ihema ryari ryubatse ryari rifite ahera rikagira ahera rikagira uwa maskani hariya hanze kandi hano niho hari ahera wabatambye kuwinjira tibahinjira imana iryama mu rusengero iryama kuwa mbere iryama kuwa kabiri iryama kuwa gatatu abatambyi nabo bari hariya kuri uwa maskani bakubita akadirisha bagasanga imana iragana imana kuwa ubwiza kandi imana yamanutse ariko tubavuga ngo amen ubwiza utukufu wa Mungu wamanuka ubwiza bw'Imana bwose bw'ijuru bwose bari bamanutse umunsi bwose buzura mu rusengero abatambyi bakubita akadirisha bareba bagasanga ubwiza bw'Imana n'Imana iraryama na gatatu na kane na gatanu kuwa gatandatu kuwa karindwi Imana tusaba iramubwira tuviza kubwira niwagira impanzi Amen. niwagira ikibazo abagore nibakumirwa igihugu ni cyabura ivuba burya jameni nimumenye imbaraga ziri muri twe Bwana dusiba Imana iramubwira ngo duhane amasezerano duhane igihango niwagira ikibazo ukinjira hano naraye Mama Kristo ni mufite amen. Mama ni mufite amina. Amina. Niwishira ukaryama hano ukavuga ikibazo cyawe ndi mu ijuru nzacisha. Amen. Kandi ni gusa uzozofu. Aho naraye. Hallelujah. Barikiwe. Dawudi iyi zaburi baheba gusomera ni zaburi ya Dawudi. Kino gitabo gifite za zaburi zigera ku kuri 5 niko kigabanyije gifite ibice bitanu. Gifite igice cya mbere zaburi ya Dawudi, igice kigira kabiri cya bene Kora, igice kigira gatatu cya bene Asafu, igice cya kane ni igice cya zaburi yaririmbye uyu Dawudi ku gice cya 90 n'indirimbo ya Mose aha yaririmba yavuga ngo Semana Bwana zifiwe ese ukuboko kwawe kwarakubonye Mose arahimbaza Imana avuga iby'Imana yabonye ikiza gituma duhimbaza Imana ihimbazwa mu bintu bigera kuri bitatu ikintu cya mbere tuyihimbaza kuko Imana domene y'Imana ni uguhimbaza ntacyo cyo twaremewe nicyo gituma umuntu ntiyobaho nk'inka nicyo gituma abantu bahimbazaga ibigirwamana kera twakuze tuzi yuko basigakuruza basengaga ryangombe yaani iyo ryangombe twakuze tuzi kuko bazayisenga hariya mu Burundi n'abanye n'umugabo ufite iyo mana yabo nabo bagira ryangombe ariko ngo barayimuye naganiriye nawe arambwira ngo igitangaza ngo igihitini ngo rije ngo rya Gatolika nibyo byabanje mu Burundi ngo ryaraje ngo bamare gushika ngo basanga ngo dufite imana yacu yitwa Kiranga iyi mana yitwa Kiranga ngo babura ukuntu bayitiranya n'Imana rubeba noneho baravuga ngo iyi ni Imana ngo naho iyi Imana yacu yitwaye gusenga ngo bayita Mungu nicyo gituma Abaturika bakoresha ngo turakuramya Mungu ari iwacu mu Burundi twabaye nuko Imana bayise Mungu noneho bayitandukanya n'Imana Kiranga noneho Protestanti imaze kuza ukuntu twako tuganira Protestanti imaze gushika yamivuga ngo iyi Imana bise Imana si Imana iyi Imana ibaye shitani naho iyi Imana bise Mungu niyo Mana rurema noneho Imana ngo bayimura mu gisagara ngo bayijana mu Kinama ababaye Burundi Bujumbura ewa mukaribo mwitire basana apole sana Imana barayimura bayikura mu gisagara ngo bayijana mu Kinama hirya ngo niyo tuzatugenda ngo tukayisangayo ngo tukaza kuyibwira ibibazo yani mu mateka y'umuntu muri kamere mbere k'umuntu umuntu ntiyobaho adafite ikintu na kimwe ahimbaza aramya yani iyo ni ndemanwa y'umuntu katika maumbile ya mwanadamu umuntu yaremwe afite guhimbaza Imana sasa baada ya anguko la mwanadamu hariya muri bustani ya Edeni umuntu amaze gucumura kuva mu bwiza bw'Imana asigarana ka kantu ko guhimbaza Imana Dayo tumvikana. Aho turi kumwe muvuga ngo amen. Amaze gusigarana kenda kantu ko guhimbaza Imana. Nono kaba mu maraso. Igihe Bibiliya zivuga mu misezerano rya kera abantu ngo bagendaga bakabakaba. Balitembea kwa kupapasa. Kuko kutamenya Imana rurema bigatuma baramya Imana
ategerezwa guhimbaza iki? Guhimbaza Imana. Rero Imana bakayitiranya n'Imana z'iki? N'Imana z'ibigirwa mana. Ariko mu mateka y'umuntu utegerezwa guhimbaza. Nicyo gituma iyo twinjiye muri atuwe ya kumutukuza Mungu, Imana yibuka icyatumye niki umuntu, kandi Imana ikibuka kamere kayo kuko ari uguhimbaza, bigatuma iki? Ishirikiyana. Nicyo gituma katika Agano la Kale kuvuga ngo umuhanuzi kera yazaga guhanura hakabanza iki? Hakabanza abaririmbyi bagahimbaza, barangiza guhimbaza Imana ikamanuka mu muvugisha. Katika Agano la Kale umwuka ntiyabanaga n'abantu, umwuka yaramanukaga mara moja gusa, anatua agahanura ubuhanuzi bwashira akaondoka. Niko miseri yake yari imeze. Ariko muri periode turimo wanasifiwe. Biblia zivuga ngo Yesu alifanyika mtu akakaa kwetu, tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee wa Mungu, acha neema na kweli. Uwono noho ubwo bwiza buri muri we kandi aramanukagira gute? Aba muri twe. Ubu nyine umwuka tukituvamo ngo banze ugende uzinduke, ni roho ambaye anakaa ndani yetu. Nicyo gituma nataka kugira ngo tumenye izo mbaraga zikorera muri twe zituma twinjira mu mwanya wo guhimbaza Imana. Amen. Yemwe mwabayumbe, kwitwa umuyumbe si uwo muti w'ikibazo. Umuti w'ikibazo ni ukumenya imbaraga zigukorera. Nigeze kugira umuyumbe inshuti yanjye muri umudamu twasenganye, nigeze gukamira inka yaje. Uri umuntu wakamira inka yawe mu Kadete, ukamuha amata mu Kadete, ariko nuko kw'Imana naho ni umurozi ruhebwa bene ujya ukura inkoko iza, kandi Imana ivuga iti shaka. Twasenganye nawe, tujana mu butayu nawe, ubundi munsi turasenga mu wiwe, yegamira inkingi negamira iyindi, turasenga igitoro twateguje kirazima, kirakama. Kimara gukama ndamubaza, mada kumva twosenga mu mwijima? Arambwira ngo ndakibaza ngo dusenge. Amaze turasenga mu mwijima wo guhumiriza wo kanura niwe bireba. Turasenga mu mwijima, tunakwenda ko ku saa 8 nuva ko umuntu ambwira ati kamenye ndeta batikarana tunamuka. Hari mu mwijima bene sinari ko umuntu rero byari kwambona ukuye kumvikana mu maji. Umwuka arambwira ngo namukurebe, ntunamuka ujya hejuru. Ntunamuka hejuru usanga hapasutse inzira igera kure cyane. Sanga hicaye umuntu wifashe gutya, sanga hari akameza imbere yiwe, sanga hari ikintu cy'umusingi. Arambwira uwo muntu arambaza ngeso uzi gusoma? Ndambwira ngo aho nashikirije izi gusoma bene tutokeye tigaye soma hari. Ndasoma sanze handitse ngo Yerusalemu mupya. Ndamubwira ati nabonye. Arambwira ngese woreba hari hasi tibakuhaguruka kurebe. Ndahaguruka ndareba ukuntu hasi hari hameze, kabanza kihanagura mu maso kavuga ko none ufite nasase. Ndasubira kareba wa muntu kamubona uko dutaramanye n'uwo mugore. Imana ntiyamunereka naho n'umurozi ukwije ibisabwa. Buce arazaza kumusura iwanje, shike mukabira amata y'inka yanje kuko yari afite umwana. Tuja mu butayu tugira iminsi 3, kaza ntahangazana amata kamuhereza amata y'inka yanje. Nafite uburozi igihe ko zose zo mu isi, ariko Imana ntiyabibwiye. Umunsi umwe hazuka umwuka, kuko numvaga umwuka mbwiye, numvaga imbaraga z'uko nyine umuntu yoguma akiruka. None niruke zitara ku bantu ndurira avuga buti abasambure general, reka mabwira ayo makuru muyumve. Ariko timuvuga ngo amen. Ndashaka ngo uyu mugoroba mumenye imbaraga zidukoreramo. Haleluya. Ariko timuvuga ngo amen. Ndahiza soma akajambo gatoya nimara ndangize. Mu dakika yanje ni 45. Aho niho ngarukira. Maguhisaha. Bwana sifiwe. Tuvuge tuvuge kwa mina. Abarozi baraterana. Assemblée générale yamiteranye hayivuga ngo ikibazo cya kamenyero yatugoye, kamenyero yamitusumbua. Abayumbe bantumaho barambwira ngo inama yuzuye ngo bamice. Jewe kamenyero chuma ndababwira ngo nipanze yajamburia mukobwa mu Tanzania yaririmbye ngo gipange sawa. Ndababwira nto yaje timugire ikibazo tashida
nimejipanga sasa ngora umuntu wa mbere waje kundoka ni inshuti yanje ni wa mugore nawe mugore mu nama yamavuga ngo mbwira ikibazo kamenyero rafiki yanjye kamenyero tafyara mutaye kamenyero ntacyo mubwira ndagihakana kamenyero timbwira ikibazo cya kamenyero jewe ni mumutize ejo nzomubazanira kamenyero muzima araza azana n'ubundi mugore umugore wese namumenye kuko yari mu gitobo ziyo turwana nawe n'akazi rimwe gutamisha bitanga aze kugeza ko mu rukerera ndamunesha mbona aragiye ijoro rigira kabiri haza imbwa wana n'imbwa kuva ku mugoroba k'iryama kugeza mu rukerera ndayirukanira agenda ijoro rya gatatu haje inyabo hamwe na gatatu nyine kabone nari njyamye ngaramye iyo nyabo sinamenye igihe yinjiye ishike yamifata izi nyama zombi z'umugongo uko nari ngaramye ifata zino nyama zombi z'umugongo amaze nama ndayishika gutya irandika ndanigana nayo ndayirukana irahunga ijoro rya kane haza inzoka uko ni nakanyine kuwa mbere kuwa gatatu kuwa kane haza inzoka nama ndwana n'ijya inzoka ndayikubita irapfa mutumba ndaguta mu gitondo w'inzoka kuva uwo munsi kugeza ubu nyine sindasubira kurota nabi uvugo kugeza ubu sindasubira kurota nabi inzoka ndayica uce nama nzoka kare mu gitondo nama ngereje kureba wa mugore rafiki yangu turaramuka tijambo rafiki yangu teka turye wowe ni ibiki akazasha ku mato yawe tibwira amakuru ariko sha tivoka naraye ni shahu ni gute zawe yagatangira ngo je musima ngo nubwo abantu ngo batonshima imana ya nyokorome umwanditsi w'igitabo yaravuze ngo nimba abantu batagucira reka kuja gukiranuka mu ijuru ryane wowe ukiranuka mu ijuru ukiranuka ni hano naho mu ijuru ni iki yesu yavuze mu ijuru n'ubugingo n'ibindi ni hano silimiya ni hapa none kurama wikangata ng'abantu bagire kuva uwo munsi kugeza none nawe utageze muri Kenya witwara w'abakristo nimuvuge kwa amen nimba umenye imbaraga zigukoreramo Bwana zifiwe imbaraga zikorera muri twe nizo zituma duhimbaza iki nizo zituma duhimbaza Imana kugira ngo umutima wawe Bwana zifiwe ijambo rigira gatatu ni ugutekereza amagambo mwene atamaze kuvuga Patrick Lumumba yavuze ngo kwibuka ibintu musaze yavuze ibintu biteye ubwoba umvisage ngasitara kuri kamenyero njyewe byari kavuga rafiki yangu sana kandi akabakura kuwanje Patrick kuko mfite mushikiri ntakibazo ariko utekereje inzira ni amitari n'inzu kibavuze ngo wayitaho ndiyo ry'ubuke inzira zirimo wadugo reka nkubwire ikizo gituma duhimbaza Imana reka none tuvuga ako kantu muri ndacyari bavuga nimba nasoma ijambo ritoya maze turangize kubwiza ukuri kw'Imana mu bantu nari mu kamini kuko abivuze kandi nagiye mu kambi nyuma kuko jewe no muyirimbe n'abayijumbura mwene datarabizi pasiteri hano twarakoranye bagitangira ikanisa ya Pisimani kwa pale hari umukorari mukonditeri uteye ubwoba umupasiteri ngubu nagira ngo uriki kibefera haya kuna problem tunaenda mbele kuva tuvuye muri zuba kuko numvaga nabwiye Imana ngo mfite umwanya wo gushorera inka nari mfite ubwana butaka ngaka nakazanye ku ikinga kagaye gacuranga nagashikikiwe nakuye ikinga ryanje muri zura ndigerane Bujumbura ikinga ryari ni Patrick Lumumba yavuze nari kuri muri zura gifite kandi yazakarigenda ho kundege nori yari umwana narizana n'imizigo mbwira Imana bona nawe uzana inka zanje we Mungu leta yangu ndaza nikale umunsi tuja gusuzuma inka sanga inka zanje zose niyo nagiraga ikirara yaje wakoze izina ryawe rihabwa icyubahiro tutangiye kuja gusa
inkana zabukije ya mbere ni ikimasa canje cy'imfisi nari ya muri play ndashabuka shabuka n'abana ikinga ryanje ndibyo mwibata navaga ibuvira kare misoko y'ikiringi bari mu kiringiri bari kare misoko nkagaruka ibuvira kwikinga ndadeni kunyonga ikinga sina deni kabisa naremba navaga ibuvira kare misoko kagaruka ibuvira kwikinga ndadeni nari ngiri muto numvaga imbaraga zose ikinga kugeza ngeze hari ibujumbura ngiri bujumbura ikinga ndarijana umunsi umwe muri ville shike muri ville iby'amatara si zaidi imodoka neza ifungiraho fre ifata fre neza kwikinga nama ngaruka nikinga shike mbwira umugore turaza amakuru ikinga rifite probleme sibyo kuba mu gisagara kandi niba mu gisagara uhitemo ikinga naje bintu twaba turijana mu isoko turarihaha rya kinga riba rirashize turarigura ibigori turarirya Kenya bwira umugore ati ubuzima bwawe burakomeje kandi icyo kintu cy'anishabuka namumba mu gisagara imyaka icyo birashika abana bariga icyo muza gushinga imana no kuyihimbaza inka ya nyuma bamayi barayijanye hariya ku bwegera mbwira imana turakoze utunga inkimwe niryo jaribu rya mbere inkimwe uzuyikenana tiwayigurisha ugura icyo ukeye amaze mbone